नमस्कार। मु आज देखाइबी बुट डाली रेसिपी। आपण माने सबु अलग अलग भावरे ट्राई करंती, थरे एमिति भावरे ट्राई करिके देखिबे। इहा गरम गरम पूड़ी सांगरे खाइबा पाई बहुत भलो लागिबो। बुट डाली बनाइबा पाई मु गुटे का बुट डाली नेइछि। इहाकू प्राय 6 घंटा पानी रे सोक करिके रखिते पड़िबो। बुट डाली को मु प्रेशर कुकर रे बॉयल करिबी। मु गुटे का बुट डाली नेइछि आउ 3 का पानी नेइछि। एबे मु पकाइबी 1 टीस्पून हलदीर गुंड, 1 टीस्पून लुड़ो आउ कंचा लंका। एबे मु लीड को कवर करिके 3टा सीटी देबी। एबे तैयार करिबी गुटे मसला। मु नेबी अदा आउ कंचा लंका, अल्प पानी देके इहारू पेस्ट बनाइबी। देखंतु पेस्ट रेडी हे गला। एबे मु कुकर को ओपन करिबी। देखंतु बुट डाली सिझी जाइछि। एबे कड़ाई रे मु सरिष तेल पकाइबी। तेल गरम हे जाइछि। एबे कटिके रखा नड़िया को पकाइबी। एबे मु पकाइबी काजू, नड़िया और काजू को अल्प फ्राई करिबी। गुटे मिनिट पाखापाखि फ्राई करिके काढ़ी नेबी। एबे एही तेल रे देबी तेजपत्र, सुखिला लंका, गोटा जीरा, 2टा इलायच, 4टा लवंग आउ अल्प हिंग। स्मेल छड़िला। एबे मु अदार पेस्ट को पकाइबी। एबे देबी हलदीर गुंड, धनियार गुंड आउ गरम मसला गुंड। एबे अल्प पकाइबी पानी। देखंतु तेल बहारी गला। एबे मु बॉयल करिके रखा बुट डाली को ऐड करिबी। इहा को 5 मिनिट पाई बॉयल करिबी। 5 मिनिट हेई गला। एबे मु पकाइबी भजी के रखा नड़िया काजू। आउ 2 मिनिट बॉयल होबो। लास्ट रे मु पकाइबी 1 टीस्पून घी आउ गैस रो फ्लेम ऑफ करिबी। देखंतु परफेक्टली रेडी हे गला बुट डाली तरकारी। जदि मोर रेसिपी भलो लागि थाए तेबे चैनल को लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करि दियंतु।